से भौनी की पचारना भौनी की पचारबी नेबे माउजी भौनी ने बेडशीट लुगा कुटा गामछा दीटा ट्रकी गुटे ग्लोव्स जटा बेडशीट कतरू डबल बेडशीट कतरू सिंगल बेडशीट कतरू ट्रिपल बेडशीट मो बगरा अछि नेबे की कमला कंठा सूता जरी सब अछि फेरी वाला नंबर 1 फेरी वाला ये नेबे की फेरी वाला नंबर 1 सेडिक जा तू जरी सेडा जरी ए माउसी गुटे एडी बसी जंती माउसी कोन नेबे की हां तो रास्ता बुला रास्ता बुला सिओली एबे किछ नेबे ओ तो दी खंडा भी तो कोन को दी खंडा माने मो पाखरे जिंस अछि मु खाली सैंपल देखाई की बिक्री करछि जहा कहबे संगे मिलिबो पैसा खाली टिके कोरोना पाई अधिका हेछि आ एबे कुहंतु कोन नेबे सब नेबे माने कोन नेबे बेडशीट केतना नेबे दुटा नेमे सिंगल ना डबल सिंगल डबल दुटा ने आ देखंतु आपण मु देखाउछि की बढिया बेडशीट मो पाखरे अछि सिंगल नेबे तो सिंगल नेबे ना डबल नेबे हां मोर सिंगल डबल किछ नेमे ने जा अरे कुहंतु माइसे मो सकाळ बिक्री हेनी एमिति अशुभ कथा कुहंतु नाही कुहंतु डबल ना सिंगल नो गोटे खाली बोई नहीं है नहीं मो नेमे नहीं बोईनी हैनी तो बोईनी है के आसना कोन नेबे तो हां हो जा आसिली हां आसिली माउसी चिनी दिबो हाँ। रविंद्र कुमार साहू हां चिनी दिबो हां एठी कोन बौड़ी बसचंती आसन देखिबा जाबे कुकुर जा पळा ए भौणी मते कुकुर कहले तार पळे बाटू तोले मारिकी ढिला कर दे पेट माउसी बोईनी हेगा मोर तो पैसा नहीं मु पैसा देकी निजे आपन दे देबी चलिबो की ना तो वो कोठो व्यापार करे बनछु मत पैसा देकी देबो अरे कुहंतु माउसी मुड बेसी কথা बुझ आ कुहंतु माउसी डबल नेबे ना सिंगल नेबे मोर उडा बिक्री हेनी बिक्री हो सकाळू एई गामछा खंडे देबे की एई चोडी खंडे देबे की ना किछि नेबे नी ना कोन नम पन जाउचंती हम तम जीवन में किछि अभाव नहीं तम जीवन में किछि अभाव नहीं पैसा ना बाबा पैसा नहीं मु कहूची ना पैसा व्यवस्था मु करबी आपन खाली जिंस बाछंतु जिंस कोन नेबे जिनस पैसा देखि जिनस पैसा काहे पैसा होचंती पैसा कथा मु बुझिबी कहली ना तो आपन जिंस बाछंतु जिंस ये देखंतु गामछा छुआ पिलांक पई झाडा जीवा पई बढ़िया आइची एटा आपन को पुओ को देबे आपन तो बुढ़ी गलडी आपन नाती को देबे एटा ता पई झाडा जीवा पई भलो हबो आ आपन को पई ए ट्रकिस्टा सिंगाड़ी जति किछि ठंडा मंडा हला ए सिंगाड़ी पुछिबे ए ट्रकिस रे हला सफा करिबे नी नष्ट होई जबो ये गोटे खुला टुपी याकू एबला नाही देबे एपुटु मुंडो हारिबो एडा बेको टुपी बेको सब ठंडा आइ टंसी रे जाउची याकू नाही दे माने गरम रहइबो बुझले हौ एडा दिन पर भर दिन सारी ठंडा एडा ठंडा दिन चलची छुआ मन केते टंसिल ठंडा जर होउची हला कोरोना चलची एडा को पिंडिया दरकार सफा करिवे नने ग्यारंटी पळिबो हला ये उडा टुपी सिलाई करनी मन नहीं हां ये चढ़ी उठे जदी खाया ओठा पाई पुछा पाई खाई साला पर आपण कोन करंती से ओठा पुछबा ना हमरा पके देबे एटा पुछा पुछी पाई एठी गळेले हाथ मारिले पुछा आउ गळीबार नाही हाथ वंडा नाही बा सातो ओठा मागिबनी कता बढिया जिंस देखचंती आ कोन दरकार की टकिया खुलो देखम तू आपण को बेडशीट रे ठीक मैचिंग करनी सब प्रकार टकिया खुलो अछि देखम तू ये ओटा टकिया खुलो बाछंतु को टकिया खुलोटा आपण नेबे बाछंतु ना सही गुटे हे तो एकई काट तो हौ ओ ए गुटे नेबे हौ आउ या भितर किछ नेबे की गामछा नेबे की गामछा नहीं हौ गामछा ए दिटा पैकिंग कर देबी आ एबडा सब किछ दरकार नहीं हौ दियो तारा मो ठंडा जिंस पई रखली मो छुआ को पई हौ आउ किछ बैग दरकार आपण बाजार गले मनर नाही ए हेउची मैजिक बैग मैजिक तमे बाजार सबु बळे दी माने दिने रात्रि सुइला बेले ओम स्वान गिरतिकिना बाबा कोई गिरतिकिना बाबा कोई दबो ओम स्वान गिरतिकिना बाबा एबला दी घुरै कोई दबो तमे थोरो काली सकाळे बाजार पळाइलो तमरो मनर नाही बेग आसी के आपे आपे पहुंच
ମ୍ୟାଜିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଭାରି ଲାଭ ହବ ନେବେ କି ହଁ ନେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଲାଟ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ ଖାତାର ପିଲାଙ୍କର ପକେଇବା ପାଇଁ ମଲାଟ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ ମାଉସୀ ମଲାଟ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ପଇସା ନାହିଁ ଥର ବାଜିଲା ପଇସା ନାହିଁ ତ ମଲାଟ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାରିଆ ୟା ଭିତରେ ଜିନିଷ ବି ପୁରେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଜିନିଷ ପୁରେଇ ପାରିବେ ଛୁଆଙ୍କର ମଲାଟ ପକେଇବେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସାଇଜ କରି ଚିରିଦେଲେ ଖାତାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ଖାତା କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାତା ରଖିଲେ ମଲାଟ ଭଳିଆ ପକେଇଲେ ଏଟା ସିନା ଟିକେ ଚିରିଗଲା ସାବଧାନ କରି ଚିରିବେ ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି ଏଇଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଉ ଆଉ କିଛି ଦରକାର କି ନା ଏତିକି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବି ହଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 80 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପଇସା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି 80 ଟଙ୍କା ତମର ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ନବି ଇଏ ନବ 20 ଟଙ୍କା 80 20 100 ଇଏ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଇଏ ତମର ବଡ଼ ବ୍ୟାଗଟା ତ 50 ଟଙ୍କା ନয় ନା ହବନି 50 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା କହିଦେଲି ଆଉ ଇଏ 50 ଟଙ୍କା ହେଲା ରୁହ ସେଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସେ 50 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 200 ଟଙ୍କା ହେଲା ବୁଝିଲେ ମାଉସୀ 200 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଉ ମୋର ଏଇ ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଟିକେ ଏ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ଆଙ୍ଗୁଳି ତମର ଥର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଥର ତମର ଏଠି ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବାହାରି ଯାଇଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ସବୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହଉନି ଏଠି ଆଙ୍ଗୁଳି ବାହାରିବା କଥା ଏଠି ଆଙ୍ଗୁଳି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ପାପୁଲି ସିଧାର ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ ତମ ନାତୁଣର ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତ ଏଇ ଗ୍ଲୋଭ୍ଟା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଠି ବାହାରିଛି ଏଠି ଆଙ୍ଗୁଳି ବାହାରିଛି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଝିଲେ ଏଇଟା କାମ ଦବ ନାତୁଣୀକୁ ପିନ୍ଧେଇବେ ସାନ ନାତୁଣୀ ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ବାସ୍ ଆରେ ତମର 220 ଟଙ୍କା ହେଲା ହଁ ଦିଅ 220 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ମୋର ଏତେ କାହିଁ ଲସ୍ କଲ 220 ଟଙ୍କା ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର 220 ଟଙ୍କା ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର 220 ଟଙ୍କା ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି 220 ଟଙ୍କା ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବନି ନାଇଁ ଗାଈ ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ହେଲା ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା କାଟୁଛି 200 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଶାଲଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଡ଼ିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଦରଟା ସେଟା 200 ଟଙ୍କା ହବ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ହଁ ଦିଅ ସେଇ ହଁ ସେଟା ନୁହଁ ହଁ ସେଇ ଶାଲଟା ଏଟା ତ 100 ଟଙ୍କା ହବ ଆଉ ଏଟା କାହିଁ ଦେବେ ମ ଏଇ ସପଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କା ହବ ଏ ସପଟା ନେଇଯିବି ତ ବାସ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ହେଇଗଲା ହଉ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବହିନି ହେଇଗଲା ଏଟାକୁ ବିକିବି ମୁଁ ପଇସା ଆଣିବି ହଉ ଏଟାକୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ସାରେ ତାପରେ ଏଟାକୁ ବାନ୍ଧି ବିଧିକି ଆଣିବି ନା ନହେଲେ ଗଳି ପଡ଼ିବି ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବି